अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइस्ता इमरान आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक नार्सिसिस्ट पे है। आप में नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो रिएक्टिव अब्यूज़र होते हैं। असल में वो आपके रिएक्शन पे आप पे अब्यूज़ कर देना शुरू कर देते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी, इनको डील करने की सबसे आसान और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इनको किसी किस्म का रिएक्शन ना दें, किसी किस्म का। आप आपसे जब वो गेम खेलना शुरू करें तो आप इतनी बोरिंग शक्ल बना लें, इतनी बोरिंग आंसर्स उनको करना शुरू कर दें, या कई दफ़ा उनको कहते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल झल्ले बन जाएं इनके साथ। आपको सब समझ आ रही होती है, सब लोगों को समझ आ रही होती है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या बस इनको पहचानने की देर है कि ये नार्सिसिस्ट है और आपको बिला वजह तंग कर है। तो आप ऐसी शक्ल बना के बैठ जाएं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और बोरिंग सी शक्ल बनाते हो। वो जो टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहे हो जिसमें वो आपको आपकी कमज़ोरियों को छेड़ रहे हो, आपको जो नार्सिसिस्ट होता है वो हर वक्त उसमें रहता है तलाश में कि वो आपकी कोई कमज़ोरी पकड़े, आपसे कोई बदतमीज़ी करे, आपको तंग करे। ये फितरत होती है। ये नहीं होता कि ये कोई वो जो लोग हैं वो उनकी फितरत का हिस्सा बन जाता है। और ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं इनके तो छोटी छोटी हरकतों से पता चल जाता है कि इंसान नार्सिसिस्ट है। अगर देखें कोई, एक दफ़ा इत्तेफाक से मैं किसी बात कर रही थी तो वो उनके हाथ में पेन था और वो यूँ पेन पकड़ के यूँ बंद खोल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ मैं बात जो है ना वो मैं नहीं कर सक रही हूँ, आपकी इससे ना मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, तो आप ये पेन को इस तरह बंद करना और इस तरह बंद करना और ये करना बंद कर दें। क्योंकि मैं तो उस वक्त बहुत सीरियस हमारी कोई डिस्कशन थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये करता रहूँगा, आप बात करती रहे। ये देखिए, ये नार्सिसिस्ट था। अगर कोई नार्सिसिस्ट ना होते तो वो फ़ौरन अपना ये पेन को ये साइड पर रख देते और कहते कि नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर मैं वो बात को अपनी सीरियस हो रही है हमारी डिस्कशन, तो हमें इसमें ये हरकत मुझे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये दफ़ा आप इतनी सीरियस बात कर रहे होते हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह के नार्सिसिस्ट को डील करने का सबसे आसान तरीका है कि जब वो उन्होंने ये पेन ऐसे ऐसे करके बंद करना नहीं बंद किया तो मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा लाउड कर दिया और लाउड करके मुझे बताया कि आपकी ये आवाज़ है ना, जो आपकी ये वाली, इससे ज़्यादा मेरी आवाज़ लाउड होगी और फिर आपको सुनाई देगा। तो ये डील करने के बहुत सारे तरीके होते हैं नार्सिसिस्ट के साथ। एक तो आप शक्ल बड़ी बोरिंग बना लें कि आपको इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको उनकी बात में इंटरेस्ट नहीं है। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आपकी गलतियाँ जो छोटी छोटी पकड़ें, आपको कहीं ना कहीं से वो इस तरीके से पकड़ लेते हैं जहाँ पे आप विक्टिम होते हुए ना अब्यूज़र बन जाते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी चालाकी और मकारी होती है। कोशिश क्या करें कि इनको तड़पने दें, ऐसी हरकतों से, अपने ऐसे जवाब से अपना रिएक्शन ना दें। ये जब आप रिएक्शन नहीं देंगे तो ये तड़पेंगे बिल्कुल। ये शदीद तड़पते हैं जब इनको रिएक्शन नहीं मिलता नार्सिसिस्ट को। और इनसे बात, जैसे कि मुझे उस वक्त जब मैं ये पेन वाला वाक़या मैं आपको एग्जाम्पल का उस पर सुनाया है कि मुझे पहले ही कहना ही नहीं चाहिए था कि नार्सिसिस्ट को आप जो चीज़ कहेंगे ना, आप नोटिस करें वो बार बार वो चीज़ें वो करता जाएगा, फिर वो इंजॉय करने लग जाएगा कि आपने उसकी कोई चीज़ नोट की है। तो जब कोई नार्सिसिस्ट शख्स हो आपके आगे बैठा हो, खातून हो मर्द हो कोई भी हो, तो आप ऐसे शो करें कि वो आपको तंग करने के लिए कोई भी हरकत ऐसी कर रहा हो या कोई बात कर रहा हो तो बोरिंग से शक्ल बना लें कि जैसे कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रही बात। और कोई ऐसी हरकत कर रहा हो, क्योंकि दुनिया तक इतना ज़ुबान से ये नार्सिसिस्ट बड़े होशियार होते हैं कि वो ज़ुबान से बात करें। इधर होता है कि वो आपको एक्शन ऐसे करना शुरू कर देते हैं और डिफरेंट टांग हिलाना शुरू कर देते हैं ज़ोर ज़ोर से, और ऐसी हरकतें शुरू कर देते हैं जो कि मुनासिब अच्छी नहीं होती। तो आप उनको मना करने के बजाय इग्नोर करें। इग्नोर करना और रिएक्शन ना देना एक नार्सिसिस्ट को तड़पाने का बेहतरीन तरीका है। क्योंकि नार्सिसिस्ट इतने तेज़ लोग होते हैं कि वो अक्सर खुद विक्टिम बन जाते हैं अपनी मकारियों से और आप लोगों को अब्यूज़र बना देते हैं। तो ये जो इनके गेम को पलटना सबसे आसान तरीका ये कि इनको बोरिंग शक्ल दें, इनके साथ बात ना करें फालतू इनकी चीज़ों को, जो इससे आपको पता चले कि जान के आपको कोई वर्ड ऐसा बोल रहे हैं कि जिससे आप जो है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाएंगे। वर्ड मुनासिब नहीं है बोलना, नेगेटिव वर्ड बोल देते हैं, आपको कोई ऐसी बात कह देते हैं कि जिससे आपको पता हो कि आप इस चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव हैं और आप उस चीज़ के जब वो चीज़ वो बार बार दोहराएंगे आपके साथ के, जैसे कि आपको एक दफ़ा मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा होता है तो मियाँ को अक्सर पता होता है कि ये जो बीवी है मेरी अपने माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो उसको बात ही ऐसे करेंगे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अक्ल नहीं दी। मतलब माँ बाप कहीं नहीं आ रहे होते,
مگر وہ جان کے وہ باتیں نارسسسٹ کرے گا تاکہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس بات پہ غصہ کھائے. اسی طرح بہت سارے اور دیگر چیزوں میں بھی یہ نارسسسٹ ہوتے ہیں، آپ کے ویک پوائنٹس کو پکڑ کے آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، مینٹلی آپ کا انر پیس ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں. آپ نے یہ چیزیں ان کی نہیں بالکل ہونے دینی. ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں ایسے جیسے کہ ان کو اگنور کر کے، ان کو ریئیکشن نہ دے کے، ان کے ساتھ ان کو کوئی ایسی بات کر دینی کہ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے آپ انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے ان کی پرسنالٹی میں. یہ چیز ان کو بڑے تڑپا دیتی ہے نارسسسٹ کو کہ آپ یہ شو کریں کہ آپ کو ان کی پرسنالٹی میں یا ان کی کسی بھی ایکشن میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، یا ان کی کسی بدتمیزی سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچھا، اور یہ ایسے ایگزامپل ہے ایک اور کہ جیسے کہ اگر آپ کسی چوہے کو چیز کیک کھلاتے جائیں گے، وہ روز آئے گا، آپ چیز کیک کھلائیں گے، اور ان کا بالکل یہی حال ہوتا ہے. یہ روز آئیں گے آپ کے پاس، روز آپ ان کو انٹرٹین کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے تو یہ آپ کو سر پر چڑھ جائیں گے. آپ جس دن آپ چیز کیک دینا ان کو بند کرتے چوہے کو، چوہا دوبارہ ادھر نہیں آتا. تو ان کے ساتھ بھی یہی ایگزامپل ہے کہ ان کو آپ نارسسسٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اپنا طرف سے اچھا دینا بند کر دیں. اپنی کوئی چیز شیئر نہیں کریں، اپنی کوئی بات نہ کریں، اپنا کوئی ان کے ساتھ ڈسکشن نہ کریں. ان کے ساتھ ان کی اپنے ایکشن سے شو کریں کہ آپ ان سے بہت بور ہو رہے ہیں، آپ ان کو پسند نہیں کر رہے، مگر منہ سے مت بولے. اگر آپ منہ سے بول پڑے تو انہوں نے سارا مدعا آپ پہ ڈال کے خود وکٹم بن جانا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا اور بہت بڑی گیم چلا دیتے ہیں یہ لوگ. تو اللہ کا واسطہ نارسسسٹ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھیں. یہ آپ کو ہر جگہ دنیا میں مل جاتے ہیں بڑی آسانی سے، اور یہ کافی مقدار میں ہمارے ارد گرد بھی پائے جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، اور ایون آپ کی اولاد میں، ایون آپ کی فیملی میں. اور بھی کچھ نمونے ہوتے ہیں ایسے جو نارسسسٹ ہوتے ہیں، تو ان سے بچا جائے. کیونکہ میں ان کے ڈیڈ اگینسٹ ہوں، کیونکہ نارسسسٹ انسان کے ساتھ زندگی گزارنا یا بیٹھنا ایک جگہ پہ بہت مشکل کام ہے. اور ہمیں اب پہلے اتنے لوگوں کو ہمیں اوبویسلی ان سائیکالوجی یہ وہ لوگ اتنا دھیان نہیں دیتے تھے. اب سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ نارسسسٹ کو ڈیل کرنا سیکھیں اور ان سے چڑھنا بند کر دیں. جتنا آپ چڑھیں گے وہ آپ کو اتنا چڑھائیں گے. نارسسسٹ کو کبھی شو مت کریں کہ آپ اس کی بات سے چڑھ رہے ہیں. یہ ایک آپ لوگوں کا یہ چھوٹا سا میرا ایک ایڈوائس تھی. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ذرا ہم سب مل کے اوائڈ کریں، تاکہ کیونکہ وہ تو نہیں بدلیں گے. بدلنا کس نے؟ ہم نے. بدلنا کس نے؟ ہمارے رویے نے. بدلنا ان کو تڑپانے کا بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی منہ سے الفاظ نہیں، کوئی کچھ نہیں. آپ دیکھیے یہ آپ کے قریب آنا بند کر دیں گے. تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.